Mais oui, c'est encore le PGK Palimada, me dakbene mia de moto de siado kegen kono na mianchi ne nwa kale kwa mi wane e atabuna bobuna mi chan le kwami le e karasa jaji le lum kaka so ba yagwe fiko ko mi bele ko le gana muntu mo kegen ga sese ga biona ta mi ta mo bion dona gbara mia akbene mi o kegen ko no na mianchi mi o zon va mi joro no wona mo sile ke ye mi wane ko ko ga mo ba ke ne jure la nywa mi to la chui to go juare mi atela manya wuto e blon ko mi no kaka o cha no ba ni kokwi e kan len chi cha anya bi to e atwa gloreji do mi am juni mo bu kasa ma twa fi wa twa mi to ya twi mi avio ne la fi boare alo mi avio ne jaba ba cha nya bi abe yuto you know wonde dari e we be ne nwa kele ke akwa no na mi agbo ye mi wana mi ami jwa mo e nyawo de ken mo le yudwa e mi sene e bia kanti tutu mi japon ko so de ke mi e ne ko ko ne bi gado mo le ke mo kona mo ko to ke de ke punan boalo kuna no mo nyoke ke yin e mi le blo kaka jona gado mo le ke on to wana yo de ne mo na mi kito yi atabuna abobuna e bia ne ke yi men ja ko do wa ja ko NC mak bonu grand de ka Keni apa no magavi manavi Isabel yano agbanyi me chako ko de ke ye no le de togo mo jwa modo mi cha mi wotu mi gazi mi hajipi ne mi ano mi anchi ne de ke mi awu kwa mi ase zande ya mi ano mi ozon lo yo e ke incha wo doni so le ko mi fona mi yere yo ncham fon yere la peto me akwe kaka mi ozon va VGK alo 47 ma adwa yo mais NC ma bunu glande kayni mi a teji ka ke initial coalition 14 âmes que l'état m'avait ne wo pour la coalition 14 âmes bien m'avait miowe ni tutu ba ni ma blamwa tu wa pochi apo do le opposition amata miowe nyamwe ni ko eta na opposition mi a bien servir kan c'est le yudo formule de oh magbo poerebe mi fond e go menyi be avundie mile so kaka epede peke afie mi vado apa ke mi vado na vu afifi ale epe akpe veku we nyi amea magbo be avoir egba drin sugbo do enu jojo ko togovio patanya hi ko ne patanya so mi abe tunya gbongbon be nyaunti le togoa kwa ANC a chanfon les C14 amis Keni dunya glorao be fufufu ko chitere jidudu anti be enu ne tro ngba no le be le kaka e febla ton voton ko jivo we yawo wa magbo be ke zan le do wan le ke kwa ma wan le we be do mi a tro mi le we mi ato kwa gbagba jeje abe mi a dro ero klonu ni ma wo ba dro ero tanami ni mi akpota ni mi aba fuke mi le wo le togo alo wa ANC a fond C14 a cha fond le ma wo be ne C14 ya de do ka o mi gbalo ni mi ama de ke ga se ga mi kwa mi be ne consider gba mi yina nto mo pour to to mi gba to no ya mo do to de na nkumo no mi gbalo won na ya o magbo be milanyise be kosira do dongbe va ya mi jibe mi awo takpepe de le agwezongo voa ke mi abe doa enyi ntati sese be doa ntia o lo sojo ve koru fun gbe be mi ma wo lekebe takpepe o voa munu yo wa yela na be e doda si ke nyi mi awo dunyagbon ha ai se be dunyagbon ha be doda si ke le mi abe se no ami que balese que ye wo sokplo na dunyagbon hawo certes des partis politiques bien be mio mi no nu sosron ano wo nu mekuku kudo dukwa be le mio mi kwebe mi abede mi adebe dunyagbon elo da soro mi abe dupoplo mi adebe dupoplo do la yidwa mo ke mo be mio mi no we nta sese ya mu gbojo mio ya po so kaka gade mekeke mi so mi aroku jibe mi awa fun mi afri togo takwa mi le jipwe maglo mi abe de kaje okutugbejo mi abe jeunesse o
école de Kame que les ni 5e arrondissement les Lomé commune o wota pepe de ni so vai l'école djendi que ye o ponu poku do de kadjevio kutu bedjevio so numbe kuku le que ni abe politique ale joro doa bible mo gblande ape du ko le tron do si maje nti mo se bena ken gbeto go viola tem a gblon a cité o cité ya hoholo vo agba cité a dodoe ne mi awu avu ya mi akpotane a odobe wa sinu ogome edo wa otutu do no le ke mi abe no eduabe poplo le yido ye mu le jeji o ya ayadudu a hedada potole le senwo ji pe a enu mekuku yo o enyi edunya gbon ha obe do ke ye bela no wo awolo no tutu do na ye be militant ano kunu mekuo ano fia onu leke etupoplo kudo leke wa be jena be repli be nu la no yidoa pa mo se be enu yo wa mia be jeunesse lewe mia be nyonu ocha o na wa be takpepe gasiagame magbo be le mio mia gbo le ANC a joda gbea mia mi wona mia be takpepe gan ke mi yona be bureau national blada gbea nyonu o wona wa be bobo ke ye odona gole mia be siège kuda gbea tutopua amegbejuro kwa evana o wona bobo nyako mi glon le bureau national joda gbea nyonu mana wa to nyonu blada gbe hawa maneku amesiame le kuragbe kengbo e comme be bobo chance gbele ke mgbele no nyiso pe o de le ko jeji nyiso a eleme kegbe e ko fufufufu mi cha nene ake bele mi anovi ko le intérieur agbodoa kafla ANC mu lo mepo e bele o mi ju kan ha mu nyi lo mepo e ye bele o nene ake o le wele siome o le wele cloto o le wele pele o le wele senkase o le wele sokode chaujo o le wele mango o le wele dapango cha kido susu ya be miano gbisoso ni tutudo ba su miabe militant o nwede ke ngbo ho egbedasi kudo afunkele miasi miawe awate nse gomi nwede ne wate wo etido nwede cha akwekaka ANC munyawe mi toasi vai mamnya jode kala 14 ya modo ANC ai le dokusi ti wacho dokudo popopo gaye le avu ko via we be mi wala se parti lu ni ko sile ke ye e blebe touvo no ma yuti wala ma trova C14 adibi C14 le ke dole yido le no ma oh maglobe e dole yi nwede okpo a mgbo an se me nya no fifi voa tutudo kudo enu fiafia ko mi wona le ANC mea munyi enu bobo ebe nyi o dunya glon ha minyi le dunya glon ha mea mi dona nya subo egon me ne nya de va fifi o so eva mi so danada me sia me be nkume le sope vuvuvu ko le dunya ha me na mia bureau national session d'âme que to kekem bon magbobe C14 parti politique vous va bon d'autres voilà les partis politiques nous sort de sia de cas muni nous ozwe benyibe nya awo nous popo alors awo débat au sein même de chaque parti politique ye woye yo fo do la ke o de susube dunya glon ho do la nani ne wate no anonyi politique anonyi démocratie be nu wa o doe wa vovovoa o doe la be etadoni jinu de ka la te nomiasi ye o emi popuro dunya glon ha de kame voi le emi la wo la ajetado jinu ya dia e la tentovo o chan mi ano ha de kamelo vo chan la te kwedo bu nya ma te kwedo bu nya peta mi la so le ke mi kwedo aso ba mi la ponu posonti yo vo de ro da be ameke yo afike ya mo sugbo lewu yo dasiro de dia eye la pli amisiami keke c'est la loi de la majorité qui prévaut les kebe tchami ba magbobe les C14 acha ngble fifi lo mu fa le parti médical de kaolo kaka la va fale parti politique pour parti politique o le wa do kwesinu munyi de ka munyi fiolo de ka efeto kaka weni o ba chao mulege de nu ya komen VVD ne masofio togotobe munyi nu fafa de ye benyi obe kemi va boro tua
ke mi va boro tu wan to cha muni ta me susu alo idéologie de kadi mi tu mi abe parti olo laisser 14 amea socialiste ole démocrate ole républicain do pe fofofo ko egbe nyina dunya gbon me nya kwa ole miame donc a mira gbon be na mimudo idéologie de kankume o parce sur le cas voilà togo ba vuke mi so do mia do ko jibe mia wo me ya be ne wa wo ne réforme o wa va tepe mia wo ne eli dodo ba no va etu abe poplome be da de edua ke munyi fiadupe be nyi o wa be etoma kplo kaka epe blato voni e fi cha va kplo sigbe epe wi aton me mi le ya ne kwa ba no ne klololololo so yi be le mianto mi so edoda epe akpe de ka lo fasie ke blasi ke vo vebebere ne amede va ja kplo tua tu kplo to be akpaji mi le gbon wa yo kplo pe aton yo ba we kakaka o gba so pe aton tono e be le pe wo pare o cha jone e tu me vire bava donc ma gbome principe yao alors et nous yao avu yawa mia pata to gbobe mi so idéologie de kamio mia pata mi le kwero dube ke gbe mia be to gwa la fond la cité la zon si gbe tu pote ko pluramido le ablode popo les démocratie ba padia e yin avevdebe le kebe nu o chane wa va to go si gbe le ke ebele e tu pote o menene e ya to gbobe idéologie ami de kanamio mi kwero tu e nu ai popumi do si 14 années yewa kwa memorandum le miasi ke ye tado jinu ke ntie mi le tudoa ele nyanya mene amesi ame vo mu gbo fifi jembe mia pata mi la tenko be mi jibe mia ibe pode nu emle nalo munyi akoya si ye mi le ya nyama tenko be ne mi la ibe de ba so na mi kaba ye anjama no moji na mi ye mia ite mi la tenso lewo 2000 bemo allo miato atiku me bemo amede ala tenkwe be awo be ne mito ene edidi unu fe rouge subo le moaji mila no tote subo amede ala tenkwe be ne mi su efifia ne mito lome de bemo allo enuya ela sona miwu fe rouge mu subo le funu be ke mila o minute bla eton lato agoyasi leo 2000 be moi mila o minute amewo la tofi ole quoi boa enu wa yenyi objectif afie mila to kaka la atteindre mi abe objectif mi matin quoi de ko ye o be laisser 14 amea garo me hiana be nya donya kudo nya no subo voa ogbona be ne mi gbale da kontia mila no pon kuvi ne mi anono lo be mi magban kuvi ne mi anono voa munyi kontia be nyimi danore débat d'idées à nyam pone be débat d'idées doa mini parti unique de l'opposition ye benimi o amesia me le vovovo mi so mia so ba do ndenti ta do jinu de le mia sibi mia betu donc ta do jinu wa le mia wo kakala tu ai ye wo be garo moa e pacha na mi virebe ne laisser 14 amea e nya tonton vire va quoi togo jotina jojo amedo to ya magbobe okuna klezi soko na do some agba no gbobe ame aleke leader aleke woleke leader aleke woleke leader aleke woleke ke mi ponebe ele sigbebe ole don leader de ba titre do no vianti nene ke munyi enu e don miaji le etu ke mi le ya me doa les politiques me e du no afunyelo e du no mu le wozo bla fifi jebe après non le wado kusinu ye minyi le mianto mi abe parti o mi ken gbe va le du voir ne amo enu yo le ke va nya tonton vire va alors enu gomme masse vire va po ya mo souhait le we ne le don kaka be jo va le don si bia nya tan ne va mi wona ne ya e va na exide ke ble oh et politique mi le we ble vivie et la avec we voir mu jibe enu ke o le tek be do nu ya dia mu jibe ma o yo ne togovio benade wawe ti fefedebe dunya gbo ko chite do ti dudu antia ko le wa fun be togo ne voa no no tu ne wa bodo tu ne wa fu ya keye mi jakpa kaka mi te bodo tu ade amesia me kle de ka mi so amesia me de ka ne pe ne mi atibe mi abe du no ya ne ba no wozo na mi ne ba nya enu keye o lawo e la re totova e tu no ya me a ngbawe o
et nous kolawo ye etu yo nono ya la senwa we nya mjibe ma oyoyo wa tohe ne togoto ne mia tote nu polui gona le bebe nu polui mia no pom polui e nya ke mu hia be mia gbon le wele be yo mia no gbon e nu ke mi npo a mia be mi po e ola be obe ku to e nu keke wa enyi nu ke gbanadu ke mu nana etu nono e tutudo nwe no na tu nono mi pa mjibe ma oyoyo ni togovio ko ele titenu aussi te sesendebe yola wavu ne togo ya ne bia 3 be dane mia gbenu le ne kebe nu ogbo ne tukeye e dunyaglo ha ko le se 14 ame o le gbia ne tuan bate plomi te kaka mia kpo ji dudu alo afika ka sire ke dunya do nyaw tombe ma ba to bio wa jo do nchi wo ko do le ke wo ma so so ko to mo te ba ji won ba ye ma ba afanya ma mia jole akpa maji nya ajo yi dunya mi ne be ni soa mi le globe oja sija ojava sija mujava aba onu ele ke nya onya wa mi pobe no sija ova iva bobo chan le bobo ya wo potugo mu nyo gbo yi oyin na nya togo gbogbo le no me a o globe wa to trasi le ndo nsi eyi ne le viviri enyi sini ne li fifi me ye mi le doje sibi sini makpajia o bo wa trasi le nkinua ade ndojo acho ndi akpi agom se vide le mo le no ma no me jire kama biobi le sini makpaji biade yubi sidia o munya ne va glo kaju yincho de ke ya le no do tutu le yabo akpe no okware kengbola nyi nyakaka do togo vi oni ye ejoji nambe oya sigbe togo vi ne kengbe baba nyi nyakaka do oyo nya be se de a o be recommandation me ogblen le be wa trop po se ni agbo oyo se gomenene voir togo video cha ke wanto le nu ya me allo magbobe onyi acteur o no se de a o be no abe tepe ke gbe se de a o de recommandation de oh le wo sigbe be yo mu nya be se de a o gbon nya so kuro nya be se ni anti no ye le nyi l'état de va seni amebe le plosenia kadanga welebe ya va de dogo si bébé c'est déjà au muglonya de pepe so seni anti onene e wo yem le gnombe na e joji na be togo vi o yin ke gbe ba nya katiko o gblen o po ele mebe o gbon wa doli e so ya gbobe na de nya be togo be ku hio wa de e gomenyi be eso otuido patapa e blududu la medi ku amenovi popo abuneto donu ke tienya enu ejo kaka ke gbe se de awo to vava be adon togo be nyamea ni ma gba trovejo enu gade benyi wo be eduko ne opata opo fifi be togo be nya edo be yo apo egbo tohede ne iwa awo nu nyanglo na kokobe munya me bue oglen ko le japo npo jawo apopopolo yiro me fifia oglen me munya me bue la ba tutu ya do nya be tepeo me mia to togo violate mia to togo vio mi le jagbagba nte so kaka 90 be ke mi to afu ya ji kaka va na 2018 ya fifi e dure pepe mu no cité nene ma globe Afrique du Sud la apartheid be game Nelson Mandela et non e ga pa me kaka ple black no mi de Nelson Mandela toto le mia togo be situation e pledo be agbeto wa no wa fu kaka e dudo va to wa to ji peton pv kwa o no e so ya gbobe ameko dro asi etu ya ji so kaka pe black ton vo aton o mu le ti nya de pepe comme la se o tutu gba o mu so na de pepe le mene etu me vi o ke gbo mi gba le po do jesibe même tu compo pour to ko va le do nu nya me o mu le so de pepe le me o ke gbo mi ava se bi be nya dia le c'est dia o benu ya me o gbo me no dasile ameko le o politiquement dit fifi dire que les ponupono agbeto détenu politique bla ton quoi dit vo o gba poto le mi abe kapa me fifi dire ole dasio de caractère ole nous que ti ola no dasio de caractère nous que woye ola no dasio de caractère wole be ke ye ke mi to azon to baba do agbogbo ye tu kara va do me so 19 août 2017 dit kaka mi le gbea agbeto ni so a Ligue togolaise des droits de l'homme de Homato be agbeto bla vevove yo ku soit le fofo melo alo o datuwe fifi je kele ponupo ya ameko datulo leke ba me ameko po amokaka wa de pepe do o mu le do gawo
ameko to sili tijibe yo be jena o hole yo si yo a réclamer wa wole soturo game ameko wa me a o mu le game leke yoye e tulate nonene mila nome yo na no biobe afulele ne non togo vio domeo be ameo wele wu togo vio wa mim le kponyare pepe na wo ameko jesili tiji be yo wa ho yo be jena mi le o turo kakpa me o be mi gasi la me onti mi pe kaka kudogbe se dia o ba recommandation ni so be no gbadasi la mi onti ke kaka fi vidian le pono agbeto bla ton ba poto le mia be prison détenu politique et ni ba si ya ni trova se ni be nyadia même chose ye o gbe fi vidian be se dia o gbe be wa tro wo senia ne wa tro si le senia ti ne amo wa po enu am onya be nous popo ke mi le o dialogue ya et pas encore jidudu ke le plomia kudo opposition C14 wa we le poko mele le ke benua me allo doit C14 e henyava ke ngbo yo pobe no la levouan o la levu la me fi ko le dakwan e go me na me do me fi le dakwan o mu be dana me ke bobo na ida si peji le po o de me fi ko le dakwan mu wa o do mo le na fulia yo wa le afule wa do me donc abe akoda dabe nyo keke wa game wele be ke mi le pourquoi do tote nu keke mi la do ku be grand me aji dudu agbaji la wo no senia le cecité le wo nu ku de to mi na facilitateur nya do asiwaji be no tote nene ne nya kele amia gbon ke gbo fifi ase de over de nu to be senia be ne wa 3 silenti voi wele be ke mi le pourquoi wa e nu ke ma gbon na wa yin be o jagbagba kaka o be yo o seni de le afotuturo et ce que odola so seni adia doa seni wowo composition de seni alors recomposition de seni be siade munye ça date pas d'aujourd'hui moi gbe le kebe si avec yo kaka game ke mi wa accord de wagakia yo pebe seni anyi e do opede ke ye pona accord dadabe jebe nyogbo so le akwabe jatirado la kwanti kaka wa dakwa kaka no dakwa vole ko laba weti to da se ni anyi e do wo pe grande ke pona lekebe enu ogba bela ne la nua leke togo ba ko be nua ba yina fitifiti do o mu se na nde pepe komewa ne la nua ne lekebe nua kele ni commission électorale indépendant le do ko esiradi ne la nua be jidu do ba mo majorité ne nueme so mi so kudo ameko aussi te opposition ne nueme so mi so ye wo do do dabe se ni ba mo odola ni agbeto we adren composition ayen wa agbeto we adren ye la no semiami voilà kola o kaka agbeto we adren yo o la sosodo les so mi so les parti au pouvoir ku opposition domedo e gomenyi be parti au pouvoir la na amiamenyi opposition tan la na amiamenyi. Eh ben, par société civile. Opposition dans la, elle est où on l'a nommé à Médéca les administrations. Fifia, les améameni que parti au pouvoir là n'a opposition là n'a de l'okola nedo. Parti politique, qu'on les assemblées nationales, les partis parlementaires, on l'a nameni. C'est un peu mon là. C'est un peu mon là. Ben parti au. Ben hawa. Sigbe miao nene, sigbe carne nene. Olana to adi ko to wa. Mia pata mila popu, mila na me amene. Opposition bakpa di le glon no walo. Nene ke unir chan, ela na me amene wa. Nem le glon opposition to ko ba no glon. Unir to de kadwa glon be enyi. Allo. Ne mi na wa voir. Fifia Milavana parti extra parlementaire parti comme le c'est au moi voilà mia webe bani sosomisuya opposition là na parti extra parlementaire de Carlo alo amefi que ne opposition na parti extra parlementaire amefi uni là na parti extra parlementaire de cas notement nene fifia ne mi we wan voir société civile les société civile ça n'est que n'ayez pas parti au pouvoir na société civile à mévia et moi opposition là na de cas parce que tu ne savais opposition na parti ça parlementaire à mévia à mi na de cas et nous so susu ya bobé so so émission que globé à menia ne ba sopi ouais ne naye au formé na seni kaka va na fifi wa ne mi le wetu kaka na apêcher me gamin ne do la wey ma de nous comme me de non
jibe anam tan ne ma denu ya comme nyode togo to wa se comme donc ne o nene akwa ezube opposition désignée proposée sur l'Assemblée nationale à Miami kowe nyetoa parti au pouvoir tiens la soit Miami ko nyetoa administration la nommée America administration be nomination hein wele be ko le onu ha mi no d'accord doit mi le gbon be da non na meni parti au pouvoir au baba be administration be ko la nommé parti au pouvoir ko da nommé l'administration doit wa odede le fou et ne chayo wone sans ko ho ne be administration nommé amea ye ba nyina président ne semia par exemple apeto tafa tabiu et pleton au nommé au titre au nommé au titre de l'administration au so président mi gbe grand me be o be grand me be mbale sosobisio de ça veut dire bo le na 9 partis au pouvoir o le na 8 opposition wa voilà mi gbe kaka o bo be ne non ne ko to mi be leko mia wenenia ne mia kpon ko gbe donc à 8 plus 1 de l'administration. Mon aîné a. Donc à Edola va me be si gbele keye dunya glora ko si teoro ji du doatia o mu dona nous parti au pouvoir abe amia me nyiwo be chachame. O le ko ele fie. Ni dona nous nyawa me lo ame ko wa to no a chance le uni a chance ya ne si be uni la chan amia me ne le gbo. Ye mi ba mi nani mi gbebe bombe les sociétés civiles kudo parti extra parlementaire gba uni la na me fi et mi la na dika les noa extra parlementaire gba mi la na me fi wala na dika e won keke ni mi abe loi uni alors uni be loi mi ma do no me do mi camion uni de ko la globe bombe et ya so me aller au titre de parti extra parlementaire me fi ki la so igbo ye so parti aller que ame aller que les partis aller que me so ame aller que les partis o la so do la assemblée puis assemblée mi on anu ole mi on ha normalement mi do la so e ke dro mi voir quand les déjà formé les que be semia mi glombe gamian po su ne mi formé seni o do mi le pour ku de réforme be nyanti ku do se de wa o be nu do mi be nyame ne gami o do nu mi be nyame voir mi la formé semia problème de pepe mi uni to yo we yo be yo wo semia fifi ko seni que les fifi ya homa le bonye yalo et puis mu homa de pombe sokpo va assemblée nationale be homa et procès verbal ya au la assemblée nationale et secrétariat général direction des services législatifs et République togolaise travail liberté patrie procès verbal de l'élection et de la nomination des membres de la commission électorale nationale indépendance procès verbal moi et ngolama yo date ko we non le 12 octobre 2017 o le quoi yo be yo wo le kebe no fifi akọ le kebe no elemi alo mi elemi a ni mi no wo gamal assemblée o yem le to no be mi gbebe de gami akọ sule wa wo si ado l'assemblée l'assemblée be no mo la be mi nyakele dialogue be nyade mi ne we fo ko mi ato akodada be nyoji la doa enu emi le bio le dialogue gami anyi be akodada be nyon réforme ko la va ke gba akodada la va le ka akodada la va nyode mi mate c'est ni ke ni organe essentiel na akodada mi mate be doué ya fo ke gba ava gba akodada be nyare alors o le se ni ke le plan combien mi mate so saru so daro nyo be nkore mi la glonya vo ne mi glonya vo ke gba be bon fifi ke mi glonya vo si gbele ke enua recommandation c'est dia auto aller gba fifi wa tro se ni ade ne ade o la bo la tro se ni le ke mi la o se ni ado le mi wone do sa mi le gba wone ni alors mon nene donc à 2017 moi mes grand mère recommandation c'est dia auto nko le ode nous on be de pepe nko le grand mère yo be yo le we ye mi be mi le d'accord be de o la wone ni grand mère ko trito we a onyanke joa le 17 ade le ke maintenant fi on be 8 plus 1 so le cas me no fifi dia ko former que mi le funu wa o le so ame weton uni de cas les so ame weton so le do senyame fifi a le ngolo le tado da mia le ta ke président on tombe président ko be yo so ngolo da mia fifi o ba le ngolo le tado da mia zombe mi ne so ame ne do da nene mi glombola no former senya wa
OK leko ole kwa nya fifier fifia enu kele joa yenyibe miowo parti ko le C14 a mi jesi we ANC CDPA ADICA DSA UDS Togo PNP leke mi le faut voir non police ya fifia me ngble no si be le C14 a mi à partir de l'assemblée de l'assemblée donc extra parlementaire o le miami que parti parlementaire au champ le miami voilà me so liste à non fifien au titre des partis extra parlementaires fifia au makpo C14 be parti de capé bien mais les seniors les filles fifion extra parlementaire parti extra parlementaire a me fait unir va les so les deux noirs mais donc revenir nos oppositions alors il y a les ni au but coup net uni auto blon so abonu so o mara ati so unir kudo net c'est anwa nyowe so so da nyawo yela so parti extra parlementaire asododa nombre nene ko onamia nene ke société civile tiens association wa nyawo ke kota de le miasi miami la sodola kweto e wacha o so le wado kwesia o so amebito de me wobe keye senia dola ni amenyi et parti au pouvoir là na meni opposition tala na menia fifia waya ole na we ton va le ton na ni be mionya so amene so do da fofo enu ala nyawa ole kpo nya fifia enu ke woyem le jibina ma e wana sibe togo viom le senwa comme nwedo no il demande la pa ma wati se comme donc a homa le pogne le fia be dade e doit me latte non ne ma gbatro bioke e doit me latte non ne yo la no probe mi ale afu le mi no no to fifia le obus ko neta wa le susu bi yo chan yo ni opposition na mo mi susu opposition na yo ni yo wa no probe le la pa yo chan comme yo le opposition ko yo mo le assemblée a yo le sur après moi yo chan mo jije ni bi wa chan le no chan le da ni so mo on no wo glo me yem le glo me la de enu ke munyi me ni wa la juro yo munyi be mi la na ni ko mi ato mi la juro be yo chan ni parti extra parlementaire ko munyi la juro yo enu ke me le glo na wa ni be na de opposition parlementaire a de et do la décider la soame et la soame so do da ne juro be ye la so obi kudo neta e ye la soame so do mu uniro donc nous kentia muni opposition y va les déterminer mais que unir ya la so do e comme be mio ya mi matin unir me fifi la be no so parti extra parlementaire que unir do la désigner la be no to be parti extra parlementaire be unir c'est de à ko la so o la solo o le se ni que le gba gba mi matin we ni o donc à nous que mio mi le gba yin be wa cha o matin désigner amelo mi abe tepe o se nya go me fie avec un parti extra parlementaire que yo do la so ni nya me feye société civile ko do la so ni de kaya mio mi ndo to la to nya wa mi ndo na nu mi chon wa to we so na ke jurowa donc de la même manière les mio tamia gwa munyi wa we la do nu mi o fifia le que mal li avia mi nya mi de be o be so parti parlementaire wa o be par exemple o be so UFC a les assemblées nationales on y a les assemblées nationales ANC do 18 députés non seigneur de nous ANC do 18 députés car Egbia les do 3 députés Adi 2 députés UFC 2 députés après toi après bon de cas car bono ça yo nyamene que wakuka o va créer FDL on va kakafi FDL car be député autres zo ameton après vont des cas fifia moule glono be mi 18 car ni ameton UFC amevi adi cha amevi fifia o be le so te pe de kaso le ne UFC que le ni parti amevi adon ke susu kentio car ni ameton UFC amevi adi amevi nous ka o so adi o be so UFC alors car la mon moi ne mi so apevo so pe car abeleke mi no ye mi va ne ele ameni o le se nous que le blagomea e so ya gbobe na munyi unir to we la décider a me ko mio mi la so le opposition mais si beleke mi cha mi décider na me ko so na le wa ba padio 8 ke ni wa to wa yo channel ko la che do 8 ke ni mi ato o do la dasi mi cha mi la che le ke mi a che do o ma ve no so na mio le mi anya be flime amenyi que le miamia filmia on la no so parti na mi be net kudo obu comme parti extra parlementaire c'est pas possible et nous que comme ya modo la sia et yewa donc a nous a glomi le wa c'est bien auto ami glole ke be nya no onya
ye wo so se ni be nya so do recommandation me ken gwe patapa be nya ba koto le yeji juste avec que nous les ya tuno ka tuno wala be yi mo posom do wa len ke ki mi nya be akomo nya o to eji bo o ja mi bo to eji o gbole le fifiare ko le bioma nye muso nya le nuolo ko le bioma ami na yo be mi aso do da o de ke mi ta wo do le simon yo c'est dia obede on l'a trop recomposé c'est mi ala nya yin wala enya gbogbo ke no gba trop le biom nya won sa be di be nya gbogbo ke de le go apa de ya se de nya ame jama le jira am jo nya oji kokoko be asa pa de nya gbogbo ke me ke me de wa no mama o ma gba te biom se be de officiel ke mi le obe mi aso mi amene do da akwaja ye de ni ke bia c'est de o recommandation benade no trop recomposer c'est mia mu trop ble no le ke c'est ni ke be le wodo le ko wedo le faut tout les c'est que lienia domia mugble non vo donc à partir de ce moment là on m'a te bloqué finalement be mia so mi amene do dans les conditions yo mo de mi ma te so mi amene do dans les conditions wole que c'est dao ngulonu ya donc a mia nous que mi wa ye penyi be mi so comité de suivi c'est dao créer comité de suivi d'arrêt be recommandation ko yo wa yo la po le ko le o le soinjiro le ko le webe doro coup d'état donc à nous que miami wa de commission c'est le ko apeto katanga be le take le ngulon katanga le take be le ngulon do da mi ku nu ko le wa mi na facilitateur o nya be na ku do comité de suivi to nya be voilà et nous ko le wa malgré recommandation ko wa et nous que togo be jidu wa gba do to me gbale wa e yelo donc mi le to te po wa ba sinu odola va ni so blada gbe ke ba ya so blada gbe ke ba ya comité de suivi adolava voilà o chanjando ta autre so wa be va so dare et wetri abe nu on a c'est 26 à 27 dit mais o la va ne enyakelia ne miagle peut-être be grand mais o la te va so e nu ko nyanya le bureau e nu ko so trona tome gazozo alo nyemunya le kola wedo ora te so to me no ne wa senu ke se de awo le gloma nya nyemunyo wa afie mi le ke gba eye won ye wo emi le tibe mia wo nu mekukune togo vio ne wa nya be na ahwa gbaja che panami doa le ko gba to de aji malgré se de awo be nu ke be gblon e fi obe afungba le tene nya togo vio lo ne ma bio nyama kokokwa ne mi o de no ma ya kokokwa mi do abio bi na de no ale kele de ke ke mi am akpaji le do na mo troso nyama do na tin abro na mi o le sinyen kwa bi akpaji yo le ya no mo de ya etovu na akpaji mi le na nyama se nyama ba fika mi le na nyama ya e nyama bi wa to do asegon ne de ko atin tro do ai na mi bio na kpa ma kokoko na atin tro mi on to wi mu me adro le mi ya be ble ni ya ba ble ya de just le ke ble no ya ma tim bio mo de bi mi bro bi yuwa le kama le ke yu matincho am korara senior le kama trozu miawe egbleyi mo le gbona amwatin sema akpa maji mitim jona akpa mani meti se no go se go me nyai akpa vgwaji kude no ami nyangire be se ni to mi twa de sima kocho ya kwa mi jaba se no agomo ko do se dia o le no mo le doavu no ti le ke ja avant mi aklo be mi ja wo mi le wo do na akodada o mi magba tungbu mi ja mi no akodada ya o lo do fifia ni be o ja o no wa le ke se dia o le glo be conscience mo wa de le ke ye mi ja tro a sini mi on to si le ke mi le se o pe mi ja tro o ja tro a wo no le se o we a me ya nene se de awo gble de que mi ja tro do de que mi ja o nene se de awo gble wa bon se de awo le glon le glon enu do ko we o do la etouché maglobe enu apa fi enu adewa opo mi abe se nu agbo constitution agbo ke gbe enu adewa opo mi abe loi électorale gbo enu dope fofofofofo e wa kasida akomo nyoji e wa da se no gan wa se no gan sanji donc e ke kuro se no gan tia se ope me do le mi abe se no wan to me on a un sein assemblée nationale bene ne ba on ya be assemblée nationale la enu o le mi agbol fun ko kuro réforme be nya anti maglobe projet au projet de Caroda 2014 mi trouva mia opposition to mi va proposition de Caroda 2014 wa meke ke gba trouva proposition Vegoin 2016 meke donc dès que mag donc be
enua réforme wa munyi nu geso tipo le manya mene togoto alo le manya mene miame o pata laisser au piame le que réforme be nuwa que ça soit et que gouvernement sodora alo et que député opposition be député au sodora et so APG amia pata da si APG bag malame et puis akpe veku we ademe wala be ke apito fo nya singbe ba asikpeji le ehume kudo le tukaramea be mi signer APG et nous ko réforme nous ko dit réforme à la portée sur pas ça limitation de mandat be du protoma na asikpeji kololo ko ton et nous quelqu'un a mis deux jesiro mais donc amuni nous ye beni ken goro okpobe ngbobe agbeto be mauvaise volonté leke maglon dronwe manani dronwe manwa meme be enu ke won to don pe be yawo agbeji wo woni kamesu be awo fo agbeji wo wa ye pe henya ya bakaka mo yin ne o reform be nyoya me ke wo ho fo kaka se de o magba no donu reform be nyaya mo wo fi ke se de awo vale donu mede e po be na e do kiti campot mevo o pere ke do kiti campot mevo kwa c'est de a o la recommandation be ni ke ele lié mi akpata be ne wa webe afide ne fa ne mi akpata mi no le togwa ne togwa de ngba va ni dukeye ahwa hili lava no dile me sigbele ke bele dile e dupoto me l'Afrique doit c'est de a o to nu ke le vevere na wa me yo me le jibe na de togwa ne ahwa ne ba jo le ke nu le yidoa ye wo ye ke e nu ba le yido de po on to puduva ko wo yo na nu dupoto te wo yo na we be no ba po no atepe na yi ye bevade so ya gbobe na to go ngba bizode ngba lezode ye ntie yo faru donc wo nyanya o pata nya mi ba kunu me kudowe to go be nya 600,000 viticule le ke voit elle est compliquée wo be mi de no gomeno détail pas détail mi so ho ma o ka pata so now mi enu ko keke ye mi le po enu ko keke mi wo kaka vana rofi ye be gulo po ekweto wa enu o keke le nyanya me now que gbe o ye wo recommandation o leke recommandation wa o we o ponu poso donc nous ko la no se no amia donc assemblée yo la so yi c'est que on to gbe ya be bobolo mi wo eye mi gbe le fi ale mi bo no kwa mi agaro mi yo na mi le fi ke mi de na ndo ko mo mi yo amubo cha o de na no ko de no ni mi wa ya mi nyang de be uni chava so de dada ni gade mekia eye on to alo ile me ya o gbe le de mo o ko atro so do ni chava kude ti mi o cha mi lo be a o matin don mi ajo mi wa to do dada kude 5 points de mi wa so o ba go no kaka va le ma me ka tutu ya cho ya e mi nyam ni be le mon wi ni cha toi de manda mo futo cha e ko demo e ka mi va cho ya da si rejo e jere ma ba ba fo fe e nu go be fo le grand e nu go me de na mo e ti o le biom nya sino am nya ba we a o to se go me wo ne de uni to ke be so ba de be ke nyua de se de wa ma pa pon poso enti ko de o se comme mi gbe na no te magno ne unit mi gbe parce que mo le te to la ne unit to ke be so va ne de be ke nyua o la ke gbo be e ke uni wo wa enyovo mi to te rufun c'est de ma gba no blon réforme abenya constitutionnelle abenya de bodo la trop limitation de mandat bodo la trop ça veut dire quoi ça veut dire be e ke uni so ba munyon de ye mi do da gbo trop donc mi la gbo trop ye e le sigbele ke o wo seni benya ke mi gbo fi o wo seni avo c'est de ba potole gbo seni benya e so ya gbo be seni ko wa munyon o do la gbo trop seni a fifia mi ya wo si de ke mi le so pe mi no se ba du tagba wo lo alo si de ke mi so de ba uni cha so de ba mi ya cho ni a ko popua a cha le ke mi ya le ga mi agbe sugba de le ke o kwa se o pe ami ade le ke mi mi do enu ko la be procédure e mo tatale ke mi so na mi abe do se o pe me mo na do ba ya tipo do le mi abe do wonti donc ane la va se o pe ami do wan di po mi la zondo la we le ke se o pe me wona do o la so et c'est va soit une proposition de loi ou un projet lo si que la tenir compte c'est des recommandations que be wo kude et c'est nuantia pour on la se va sous forme de projet ou sous forme de proposition il a une commission là au dossier elle va plénière on l'a voté le no me unita e to de do no mo ko ko hin cha no na amu pasami do na wa tin se wa pa de nya anu kan ka de le fima
ejejia mi tena gbedeji kokokoko mi ne ko be se 14 alo opposition atona gbedeji be enuma ya do anom eve gwa wi ni chama cho de itwen cho cho de demo be ame adura no no kro do afide ni nya akpade no do cho mo via wa cho so de pin so wa le mami ade dès que j'avais des missions en aucun cas de même agora do no dès que me jawo do ne moi miti jawo il m'a ba achaka mi anu no wa no se se na nya so kaka gbedegbe nya sukuru vi munyi lo yemi to afu ya jilo ye wo be nya ba fu ya be ho gbogbori wa nya mate tui na mojo fa to gbo be fife munyi voa mate tu nya ba fu ya be anoka ka wa ko so do mi be constitution ame mu kenso jiori mu kenso jipolo susudo wo kan mi kaka ye gemi ame opopu yo bo wa proposer doa no do nkusa parti unique memi no parti unique parti état parti wan EPTA eni Togo vio pato bolon tian o le no ba do mi tian o le mi forcé amisia mi no mi kan mi gemi ke démocratie be nyon va kaka emi va be mi agbe nous le parti unique bo mi a démocratie be nyame on va sortir à mon sort d'arrêt wa proposition d'une constitution démocratique ngani parti unique parti état to à mon nani kawami yo de sous et en aucun cas wa ko so do constitution wa me mu keso jiori c'est que o potogo be mutinya o yeme nwede o analyser yo vo gbo analyser o ku eme nwede we nwede ye wo yo ba gbo me na elevevebe limitation de mandat wa ne va pour limitation de mandat ba plein pour be ne non ne o boire no agba tro so pe be en aucun cas de Togo file pepe matin no asipedi ou epewo yo so le kebe no so do constitution mi ko so do constitution mi nyam poto gbon ne po e ma pa poto no gbon do eye nyi nyawa be nya be se no wa ye po nyi 1992 toi ye poigni essaie que ye et pour Togo vieux pata do kawamia juno nyakaka komao nyakaka gbaleo on ne que là attesté abe zedekape wa le Togo ye vovoto to muno parti que l'exploitoa ku opposition be parti autonome gamia apeto fo nyasingbe kele klodo egbe toaye la sipiadia apeto nyasingbe yadema eyo Togo vio patabe no dakone lekebe sewa boke gbebela yo wa enu do le siamia ebio be no dejo le funu anom de wa yemja no dakodo siadio amogbotro yimbodomi ogbotro be butami ogbotro amande ogbotro de kekeke yele ko wedoa keke wa yo so sia so ba nebe alo yebe posi ame kaka yento so ebe nu yebe yo Togo vio patabe no dakone sia neneke opposition to gbobe enu do le no mo de do mu jojina opposition to gawa me wa ngrome gawa me asukulu vi nyamni voa munonu enu keke me mate tobe o to gbobe mu jojina me wa mi gbobe afide lele ade enyo wuklana mi atoji so afide ne mi le yi mi ato mi gbe le po be mu le nyokwa asi dodo lentia et la va nyokwe yemi londo jibe opposition be parti koko nani kawamia wa cho yo amesia me kekem be wa dakone lekebesia ye woye oglona be na senonwa Togo vio blasi de ke voa menyi tete la fadi ye dakone lekebesia ye fike gbobi la sofifibe o la va be formule en aucun cas moi au-delà de Dieu les fous wala be keye EPT to de deo pour be bodo assemblée kade me kwa yo wole kebenu anoke kanwa ne mi le wo tukada le Togo na mi kaka gbe anoke kanwa be de dejo le constitution me eye pele na mi le tukada ku yi ya o ke mi le wo kaka gbe 2018 mi gba koto le nyame anoke kanwa be de dejo le constitution mi na te gbe be ye pele kan le kebe tukada ba donc o de anoke kanwa ye woye apeto nyasigbe ya dema tempo mo no asipiaji kaka gameke emi wo constitution ava e gba no asipiaji kaka e wona sigbe pewe ton ni ke gbe to ho no to ba gbe o esu nini ye be ba ho be bonbon anoka ka wa be dedea ye wo be to gbo be o to na apeto fo nyasigbe 2006 me
yento e donc bébé ye la trois si les noiti ye la gotro wo réforme ye be gbe wo wa anoko kan wa be de joa ye woye ye be wo mandat de cas piaton wo mandat fécond piaton et le PO wo mandat tongoin mu po vo 2020 be la vo be gba le di parce que de anoko kan wa to be agba wo mandat me fi gba so peke ka flalo no vigné to guade enyobe mianu eminenia be etola klotu kaka epebla tofoni e ficha la peple oui attend wa la gba no gbonbe il a gba plek e pe wo so peke mi atogo vi pote awode est-ce que mi ave joade e fiadupe benia de no wa no yinenia donc enu ke woye mule gbonbe anoke kan wa de matin no bo wa o la yebe nya gbogbo de mudo la no pacha togo vi o ne togo vi o le gbran no kan ka benya wa de ye do la no sende na mo be o be le ko ka mi matin no gbran won pa e so penenia be na de famille de cas pour médical la no protunene kaka pebla to voton kwa mi la be nyoa nya e pacha na mtolo e pacha na mtone et à moi les plonyawa yam le globe yo be champion yo be champion yo ela na yikude to plonabe o ba e sopia ne o ve mla nyi le wa be ho me le wa ba sundi o diade wa be jimu dona hodo la dona no be de enu ke yo le wa mu sopode mu le tepi ode mu le tepi o la be to 7 millions de toba kama ne va de menya to mi matin adasire dans tous les cas ne CDAO ba ko mena de wa gbotro agboto recommandation so constitution ça veut dire que les problèmes nous ka wo CDAO la globo no dasi o kwa enuke tinam suboa yewa ko le bio nya fifia o mbio sebe ne CDAO va zinwa di boaso anoka ka domi aloko la gbo obe ne CDAO wa dasi adin ka o CDAO la gbo wa dasi fifia ne va ndo mo le fikere ma glory do wo ya we eyi ne yin to voilà mia ba ma te gbo mo no ta fa voilà togo mgbe fifi nyebe de togo vi oni ke gbe ba ni nyaka ko do o ya abi ke be nyami le profifia e wo nti bele e wo apia le fi CDAO to ka flalo abia nous les voir peut-être on va pas bien oh abia les on toi les on toi il y a so mercurochrome lo allo ici nalo et poré so va non né à so il y a so bande va non né après ablette allo voilà o ya wo kele se vivia pelanya le keye apo vv se siabe et nous se senlea o le quoi donc ne wo ya ta que togovi o pobe elle est normale bede wa no plotwa ni e pour médical ba no plotwa ni voa wa va zififia wa va zia me ko le problème mu nyon wa tibe wa nu ke la wo e ne be nu ma gbajo wa no de to le me vo ma to gbo ne wa ya be na de e nu ke mi le wa mi to te nyon a via pata me ya ti no fa do ne va fa me via pata va so de le me enti mi le le ko wa wodo o la ko be e ke ni jojo di e ke fifi jetro ke mi le ponpora nu ke to mi se de a to wa nu ko wa la wa ni be nu ne na nti fa va waji non seulement la di nti fa va nti fa nke hena nti sosovo ne mi ate gro nti fa le nti soso nke hena nti sosovo e nu ke hena nti soso va ni be dukwa ba no plonyade alo dukwa ba no nyi yo la gbe enuke bele gba sese alo o la gbe be yo ma se be nyinya ne yo adoe nyinya do o le se ni ke le gba ko me donc enuke se de o ya la wa gba yin be nuke to anoke ka be nya ko so be fiade nuke to go vi gbogbo to le di o be wa do anoke ka jolo alo anoke ka ba no nwa me ma se de o ya be do dasi eye won o le pe to go vi ko o mio mi yin ka biale mi antia enu emiami la wa yin be mia wa biale vi anoke ka won ba biale vi mi donc ano so domina mi mia we la de ta money se de a obede anoke ka ele vi de na mi mu be wa dejo wa gba trova si gbele ke mion to mi non 98% ye mi dasiroji e no enu ami ke gba mi do ba dejo no trova na mi le ke enyale do ye won na mi do mianu kumati se akpamaji no be dugu akpa de akpamati abio ine le sima chamba e nya be mi tin de gon ni mi tin na me to govio do wala be ke be mi do jisi be ndo le chakana to govio de ni va do gamu ni be mi le da
ke mi le gbele ke woni we le kpo de jo e changwa nyina ko ki vire ni mo chan mia ava akpali do game chan ja titre ni ti ma jo nya vi clean ko be nu ma mi akole da mo nyowa nya be eto gare mo do le coalition mere mi ya no ju ya le ni mi wo na ka do afire kwa nya le mi mo ani se to nu a de ke mi ja wo akpa ma les coalitions me ade mia mindo na wechi na ko ne hu odo kutolo fifi bo le ja ko hu ehun poto on po sogbe on po va on po zia lo hu ajo pa mia to we dudu le to me awo mi oya enuke gapopo ahia eye mi wona enya ko le bi omo ye be gapopo me chalaba wele be afifia mgboro no sambe memorandum de elemi pupu be mia wo reform mia po condition ko mi na so yakwa ye meneko ni ameke da o da kwa akwa me ko kwa ameke dutia no ne so eni mia no vi ko le pedia wa cha wa te pomo nu popo ni wa no da ko ku te enu o enyi nu kele liye mi egbo ye be afumi le wo ne mia va no to aya ko tape ko eton ku nu o keke wa gapo po ale gan mi chan mi la va ple yo nya nya mate do enti no fifi doa ngble no fifi jembe mio les coalitions C14 mia mi mutona we dudu china ko ne hu ne game ko o ti asi hu ganji vo pade to ame kwa ne mi gbedo to ame kwa ka popo me o magba va fi so soede la gbo to ba no mi so le kebe no ti lo ke agbe so gbo ni mi ete mi agitin anana mu wa se pa ko no amanavi Isabelle Kenyi asikwe na chitu bana anise bani commission présidente alors na commission le software alors ne ya groupe parlementaire président du groupe parlementaire ANC muni membre de commission des lois les assemblées ami ema donc quand mi rivara no ti ma seni munya tati mi chobaro na timbe no mo yi me pepe de akpago gudo gameta e titre nyanti mia to so gbero na nyaka agbo no togo bioro la be am depo ma agbo no togo vio be mgblesan ke mi ya to no adia be afunlete voix ne mi la vuneji ya voix va licencia ogbo na kokobe apobe nuwa gogo ye wo be sese mabio to togo togbo be no nyinyo no a tro blali ji sese de no nyinu so a black oji sese de ceinture a agbo tro be afule mi do lawe ne edakeye le dompo na mi le togoa ye be mi ma fo wade ne mi wedo de kakaba do afida mi a de tale nuro ne togo vio pata so le hejepe so yi hetorope so le anyehe va engbe me tiere a ne togo vio pata wa fu mi abeta do jinu le C14 amea eye wan lo mi mu le wa fu chite do amede pepenti o mi le wa fu chite do egbegbogbo de pepenti o mi mu le wa fu chite do hose de pepenti o mi le wa fu be enu ke ni chochu nenia enu ke ni fufua enu ke ni atadede abodede a ne togo vio pata kekem wa ni tomelo a voulait tenir mia pata le togo alu akweka si ke ye no mia gbo kaka wa dunu arabia on jakpe na mi chan no vi ka mo no peleto de wa dugbo no lo peleto ma dugbo no kai mo varo gere o mio mi dogbo ho to peleto ndene mi lo yo wa no nu na go tare kuma jakpe na mi ade mo to de si ado ke no mi chi ake wa dunu wala be mi ku mi mo go do dare e wa izande mi dagbo mi de lo